સુરતની દીકરી ઉઝમા કાજીએ ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં પોતાનું નામ નોંધાવીને સમગ્ર સુરત અને ગુજરાતનું ગૌરવ વધાર્યું છે. વિશાખાપટ્ટનમ ખાતે યોજાયેલા હર ઘર તિરંગા પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત 330 મહિલાઓની આ ટીમે 47,000 જેટલા હસ્તનિર્મિત ક્રોશેટ તિરંગા બનાવીને અનોખા રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. સુરતના રહેવાસી ઉઝમા મોઇનુદ્દીન કાજી મહિલા મનોવિકાસ ટીમ સાથે જોડાઈને વિશાખાપટ્ટનમના પોર્ટ સ્ટેડિયમ ખાતે આયોજિત ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ ઇવેન્ટનો હિસ્સો બન્યા હતા. આ પ્રોજેક્ટમાં 330 મહિલાઓ એક વર્ષ સુધી સતત મહેનત કરીને ક્રોશેની મદદથી 6x9 સાઇઝના 47,000થી વધુ ભારતીય તિરંગા તૈયાર કર્યા હતા. 14 કિલોમીટર રેન્જના તિરંગા પ્રદર્શિત કરીને બનાવેલા વિશ્વ રેકોર્ડમાં સુરતથી એકમાત્ર ઉઝમા કાજીએ ભાગ લીધો હતો. હોમ મેકરથી રેકોર્ડ બ્રેકર સુધીની આ સફળ દ્વારા તેમને સાબિત કરી બતાવ્યું છે કે ઘર બેઠેલી મહિલાઓ પણ યોગ્ય તક મળે ત્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પોતાની ઓળખ બનાવી શકે છે. उज़मा मोइनुद्दीन काजी फ्रॉम सूरत। मैंने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बुक में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें हमने हर घर तिरंगा प्रोजेक्ट किया था और हैंडमेड क्रोशे फ्लैग बनाए थे। ये विशाखापट्टनम के पोर्ट स्टेडियम में था और इसमें हमने 14 किलोमीटर की रेंज में फ्लैग डिस्प्ले किए थे और टोटल हमारे 47,000 फ्लैग थे जो 330 महिलाओं ने मिलकर बनाए थे और हमारी टीम का नाम महिला मनोविकास है। ये जैसे क्रोशेट में तो हम 7 स्टैंडर्ड कर रही हूँ, बट ये प्रोजेक्ट के साथ मैं 1 साल से जुड़ी हूँ। महिला मनोविकास जो टीम है उन्होंने उनको अप्रोच करके मैंने प्रोजेक्ट किया है। ये मटेरियल उनका था जो उन्होंने हमें भेजा था, प्रोवाइड किया था और उसके जो सेपरेट कलर है ग्रीन व्हाइट सब उनके साइड से आए थे और हमने उसको 6x9 के साइज में बनाए हैं। इसमें जो 47,000 फ्लैग है तो ईच मेंबर को हमको 160 फ्लैग उनको देने थे। किसी ने 200 भी दिए हैं और किसी ने 160 भी दिए, लेकिन मेन जो हमारा एम था वो ईच एंड एवरी लेडी का 160 था, लेकिन सबने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया और ज्यादा ही बना के दिए। ये ऑलमोस्ट 1 ईयर हुआ हमें ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किए हुए। आई एम स्वप्निल डांगरीकर, आई एम द सीनियर एडजुडिकेटर विद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। इसके पहले भी मैं आप सभी से बहुत बार मिला हूँ। मैंने महिला मनोविकास के बहुत सारे रिकॉर्ड्स को वेरीफाई किया है एंड ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये एक नया और एक काफ़ी डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग रिकॉर्ड टाइटल था, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ क्रोशे बंटिंग। मैं विशाखापट्टनम में प्रेजेंट था, मैंने देखा कि आप सब ने कितनी सारी मेहनत ली, बट बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस वेदर ये उस टाइम पे सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, बट आप सभी ने फिर से बहुत मेहनत लेके उसी रिकॉर्ड को प्रॉपरली कंप्लीट करके इस रिकॉर्ड को सक्सेसफुली ब्रेक किया है एंड आई एम डिलाइटेड टू से दैट ऑल ऑफ यू आर वंस अगेन ऑफिशियली अमेजिंग एंड आई वुड लाइक टू शो यू द सर्टिफिकेट which will soon be in your hands. So congratulations to महिला मनोविकास, आप सभी को बहुत बहुत बधाई. Here, this is for you. વિશાખાપટ્ટનમ પોર્ટ સ્ટેડિયમ ખાતે પ્રોજેક્ટ તિરંગા અંતર્ગત ભારત સહિત બેલ્જિયમ, મલેશિયા, અમેરિકા, બ્રિટન, સિંગાપોર અને દુબઈ સહિત વિશ્વભરના દેશોમાંથી મહિલાઓએ ઊનથી હાથે ગૂંથેલા 40,000થી વધુ રાષ્ટ્રધ્વજ એકત્રિત કર્યા હતા. આ તમામ નાના તિરંગાઓને 14 હરોળમાં જોડીને 14 કિલોમીટર લાંબી વિશાળ લેડી બનાવી સ્ટેડિયમની ચોતરફ સજાવીને વિશ્વ વિક્રમ સર્જવામાં આવ્યો હતો.